салом алейкум, дӯстони азиз. номи ман Аюб. Як видеообращени бародарона. Аммо одамое ки дастгирӣ мекунен группаи бисёр экстремистҳоро ин ҳазратиҳои террористҳои запрещенора. Ман як мард аз шумо ҳайрон ҳастам. Нахо як 4 дастгирӣ кунед. Шумо ҳам Иқбола нигоҳ кунед. Як шулух одам аст Иқболи чумо. Шумо ҳам одамое ки дастгирӣ кардесен зидди динит аст. Беномус. хоҳари миллатат пазад. Беномус. Дидесем имрӯз. Дидесем чӣ хел фурӯхтесам тон. худтон мегӯед. ман баъда эфир занг задагиам. именно Иқболи чумора ё ки Ҳусейн Ашури Калмирға Аюб юрист. мегӯ мара роз доданд. ила чӣ хел бифаҳмед? шояд гӯш кунам. бизан ҳамаё барои 1 евро ё диншона фурӯхтагӣ ҳастанд. ту ки ҳастӣ? бенанг беномус. ту ки ҳастӣ? мо ин рӯзо дидесем. мо ин рӯзо фаҳмидем ки буд яъни группаи 24 экстремистҳо ин ҳазратиҳои Астаткаи Нурии чорт. беномус. беномусо мебахшед. шумо нанг номус надоред. ҳозир ҳам сари вақт аст. метавонӣ ба ватанат барбигардӣ. ила фақат Исоқов Аюб ёрдамтон мекунад. ҳозир яъне сари вақт аст. ҳозир яъне сари вақт аст. усмон гиҷо шид. Абдулло гиҷо шид. 3-4 нафар дигар гиҷо шид. аммо Абдулло худаш гуфт ку Иқбола дар як эфираш. Иқбол ту як биз ҳастӣ. баъди ҳамин гапаш Абдуллора депортатсия карданд. вақте ки Усмон баъди эфир Усмон хати ман алоқа буд. ман хати очай Усмон алоқаям. алоқа ҳастам. вақте ки Усмон баъди эфир Иқбола занг мезана мега ки зани тоҷика чақанаша. гуфта Усмонҷон ту намедонӣ ман ки ҳастам. Усмон гуфта ту ки ҳастӣ Иқбол? гуфта Усмон алафта паст бичар. баъди ҳамин гапаш ина Усмон намедонад як ҷо аст. ба нанг ба номус шав. ҳозир яъне сари вақт аст. падари миллат мебахшатон. ҷавон. ман медонам як хелота. худтон медонед ки уже даниёи шумо дар дисти ман ҳаст. одамое ки имрӯз Иқболи чуморо куфтесен. 2-3 бор 50 еврои ҷамъ карден. имрӯз рӯиш накардесен. фарзандаш занг зада шуморо угражат кардесен ки суратҳои зану хоҳару очаи ту дисти мо дар мо дар канали террористҳо ва экстремистҳо паҳн мекунем. имрӯз шумо намедонед чӣ кор кунед. намедонед чӣ кор кунед. одамое ки шумо занг мезанед дар эфирошон именно аз территорияи Российской Федератсия. баъда эфираш гӯш кун малахшо. ба мана занг назад. баъда эфираш тура дигар кас занг мезана, угражатат мекуна. айноми ки? айноми Иқболи чумо, Иқболи лох, сучка Европа ва аз номи Ҳусейн Ашури чорт, аз номи чӣ мебора ӯ оқи падараш, зан талоқаш. Салмон аст ки аст? худтон фикр кунед. шумо вақте ки эфири ояндаи миллат да занг заден, баъда эфир ягон кас зангтон зад, уражатон кард аз номи ман? не.
برای که من مرد هستم یا نامرد هستم یا продажный هستم. продажный شو گوش کن собака کبیری. وقتی که من собака وقتی که من چوما گفتم وقتی که من ترا کریسال گفتم خشوع گوش کن. من میدونم که تو مرا خشوع تماشا کردی چرت. سوچکای اقبالا را بگی. من کار کردم. من چند بار گفتم اقبالا. صورتای خواهرای ملت تاجیکا و زنی مادری تاجیکا نمان اقبال یکی امروز دیگه ما خواب نمیکنیم. دختر اقبال 16 ساله نبوده. دختر اقبال شودوره 20 چند ساله همش انیق میشوه و با چند تاجیکی دیگه میگشته. هم خیلی زنگ بزنیم بیاین کار کنیم. وقتی که میگن شما که استادا خدا لعنت کنم یک آدمی که زیدی دینش گپ زد با استادش میگن قندش خمیده پول جمع کنین. من نمیفهمم چرت آخه میبرم میگم همه به پولای یکی باش شما را گروپ دارم من گروپ شما را میوم کار کردم. واتساپ آینده ملت شما چی کار کردین؟ یکی ما قرار نمیستیم. плевать. من میدونم که شما چما هستین. شو کار کردم. من میدونم که شما اوجه عقیب کشیدین. من میدونم شو. من میخوام جوانایی که شما به یک راه بد بردین من میخوام او را برگردان به وطن به پیش زن فرزندشون به پیش پدر و مادر پیششون. من این را میخوام کبیری را میخوام چماری چکنو و پشت پنجره. امروز پیغام مونده است یک کریسای دیگهش قفارسیده هم میشناسین گروپ های بسیار اکستریمیستا. امروز پیغام مونده گه چورتا جای خالی میشه. باید کبیری کریسا جای هموندن باید جو کلا شود. کوشش من همین است. شما продажнёй сучкой лайк талабин. شما فاشیست هستین. какой فاشیست؟ شما خوشی فاشیست هستین. چرتا. سلام علیکم دوستان عزیز. نمره واتساپ 24 ساعت کار میکنه. آزیان سر وقت من ترا گارانتید میدم که با وطن برمیگردی. گارانتی. تمام با فیلم خشواک فهمیدی. با وطن برگرد. بننگ بناموس. پیش پدر مادر پیرتون بری. بناموس شد. مرد. ای پشتی سه چور شکاو نخو پشت پنجره برای چورت خود گفته سنخ چون که ببرین گپ زنین نترسین شما دمی حیات مرد چین رنگ مروتون ایشون بتین پول روی کنین کامنتر بلنسین زیدی رسیج فدراسیا گپ زنین وقتی قبیدانتون ایدست مو هیچ نمی اک توکلتون به خدا. اگر کم ترک بننگ بناموس باشی بننگ بناموس جی میفهمی که کی هستن اینا. من پروستاگ یورا سوچکای اروپا نگفتیستم. زنده باشه. از من یک گفتن است. توکل به خدا.